मारवाजी ता डोळा छाडी रो देख मारवाजी कांग्रेस रोइला चले तू रोइलु मोबाइल देखिया ओते नती देखिया बे ये जाली नहीं तो पापलेट पड़ी नहीं देख जालवाना बिस्कुट का चॉकलेट खाली नमस्कार सांग माने तो आमर आउ एक नुआ ब्लॉग को आपन स्वागत। चलंतु देखिबा पिला माने कोन करछन्ती। आज तो पाग भलो देइछि, चलंतु देखिबा कोन करछन्ती पिला माने। देखि पाथुए कोवळी वर्षा होउची सकाळू। वर्तमान पूरी तरकारी रेडी जाई पार्सल ले आसिनी पूरी तरकारी ए पाग को पूरी तरकारी समस्त गले खाइया पई। वर्तमान हमर पूरी भी आसी जाईची पूरी रे तरकारी गली गले गुंफा भितरे ताको एबे उठेइबा गेलो हे ये डालने ना छुआ खेले पुलिस जी को जोन कोन साइड चढ़ा गुट्टा पाग उठे ना हाड़ दे सब तीन दिन हम दे कते बार तो ना मतलब मुझे छोटा पिला से छोटा पिलाटा जान नहीं हो मुक्तमाना कोउटी आउची जितेला आउची मजो पसार प्रशासन सुधार जान कोउटी धामनगर 6 टावर काटो राजमहल जानियो ये जानला जानियो जो हे फेर चॉकलेट दच दे चॉकलेट खाई बिस्कुट खाई पर चॉकलेट खाई खासे बार रुको जानियो हे चॉकलेट खाओ हे देख तो कथा मानु फेर खाइले हे खा चॉकलेट खाई गरम कर दे काई कर बिस्कुट खाई चॉकलेट खाई डोरू नहीं ने गुना डोरू ना बा आवरी दीदी ना डोरू एगा तो डोरू नहीं अब दिन खाई मारियो कुछ मारियो खाई टेंशन आ गया इंतु ना दोगे हां इसे कुछ तो चाहिए तो ना कौन ये की है तू जानी रे क्या डरे है ये भूता हाँ चुड़ैल चुड़ैल चॉकलेट खाई बोली से बेरा में बिस्कुट खा जल्दी हेलो कुछ खाई हाँ मोटा खाई बोली क्या बोलूं कुरकुरा खाई बोली खाली बिस्कुट खाई बोली चला तो खाई बोली डॉक्टर बा मना को आ मोटा खाई बोली कुरकुरा खाई बोली कि चॉकलेट खाई बोली बुझला आ सारा बिस्कुट खा आ पा रोटी खा बर भलो तो साथ नवीन बनने नंबर दिला बा नवीन बनने तो से पता होगा हमारा पूरा सारा हमारा ये नवीन बनने हमारा नवीन बनने तो भत्ता पैसा देइची घर देइची मत छोड़ा बोली आ के देई एला 50 वर्ष आला ताने मुझे दे गाने मत को दे दी आबाद योजना दे दे रखी दी एई जगह देखो सुजा बोली से आशा है ठाटा रखी 50 वर्ष रो एबे बुझाई दबो सब अच्छा नवीन बनने कौन देइची नवीन मोटा कोन पप्पू मैं कहूं कि ता पतर निवे ता को दे मुदा कोई नहीं चिड़ी बरे वो तो साला खा देना की 50 को कौन होता समझ कौन मतलब मिले नवीन बनने फोन कर दिला ना बापा को काज तो बा फोन कर दिला साला जो गाली दे कि मु किए गाले नवीन बनने मु गाली नहीं उड़िया गाले ना इंग्लिश कहूं कि दू मन वाजी उठेला मन में उठेला ना ये रोजी ये पाना पांड्या पांड्या पाना कहूं उठेला ताला देनी गाली को भी काट देवा मन आउ दिला केते कर फोन कर दिन नवीन आज भी तक फूल गले पीछे उठेला धीरे उठेला मजा तो आ दी जगह गाली हां दी जगह गाली कौन खबर हो जा कारो अच्छे हो नवीन बनने गाली देइची खाली ना ना अजा तमे को पाटरो कोनी तमे को तमर को पाटी हां मोर मोहन माजे नरेंद्र मोदी मोहन माजे ममता बनर्जी को देला पुणे पार्टी चेंज को सब मोहम्मद वाला छे भेड़ी के नहीं जो 12 बजे मुंह बम फुटे दे चैलेंज मारछियो चैलेंज करबे देखो चैलेंज मारछि एई थर पंचायत इलेक्शन में যদি ममता बनर्जी न आसे मत होई कांग्रेस अरे भूली जा बे कांग्रेस वाला बापू लोग देखी जीते ये कौन जानते ना ना राजनीति है अरे ये जो ये या पूर्व फास्ट के राज करता कांग्रेस ना कौन
କଂଗ୍ରେସ ହଁ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଅଖା ନାହିଁ ବିରି ନାହିଁ ମୋ କଥା କହୁନୁ ଉଠିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା କହୁନୁ ଉଠିଲାଣି କୋଉଠି ଉଠିଲାଣି ତା ଜମ ବଇଛି ଏଇଠି ଢାବାର ତା ଢାବାର ଜମ ବଇଛି ସବୁ ଦେଇଦେବେ ତୁ ଜାଣିନୁ ସେ ଖେଳ ମୋହନ ମାଝି କଣ ଅଛି ନା ସେ କଣ ବାଜି ମୋହନ ମାଝି ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ପୁଡା ପଖାଳ ଭାତ ଶୁଖୁଆ ଦେହ କେମିତି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ନବୀନ ଆଇଲା ମାର ବାଜି ତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲ ଦେখ ମାର ବାଜି କଂଗ୍ରେସ ରହିଲା ଚାଲେ ତୁ ରହିଲୁ ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଆ ଆଉ ହଉ। ଗୋଟେ ନାତି ଦେଖିଆ ଆଉ ଇଏ ଜାଣିନି ତା ପାମ୍ପଲେଟ ପଡ଼ିନି ଦେଖିବୁ ଜାଣିନି ହଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସର हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ନ ହବ ମତେ ହଁ ନା ବୋଧେ ତମେ ଆଜି ଆସିଥିଲ କୁଆଡେ ଏ ଆସିନି ଜିମେ ଏଠିକି କୋଉଠି ଜିମେ କାମ ଯେ ହଉଛି କଲେକ୍ଟର ଅଛି କି ଆଉ ଡିଏସ୍ କତିରେ ହେଇକି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କତିରେ ହେଇକି ଅଭିୟାନ ଶାଢ଼ୀ କତିରେ ହେଇକି ପଳେଇ ନା ତାଙ୍କର ତ କାମ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୋର ଦୁନିଆ କାମ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ନା କଣ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଆଉ ନା କଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହବ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଉ? 5 ପଇସା ନେଇନି ଖାଲି ଦେବି ଚାଲୁ ତା ମୋର ମୁଁ ଡୋଲି ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ତମେ ଯୋଉ ଇଏ ଗନେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ତମକୁ ଦେବେ ନିହାତି କାରଣ ତମକୁ ମୁଁ ଯାଇଛତା କରୁନି କାରଣ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ହବ କୋଉଠି ହବ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଉପରୁ କରି କାଢିଦେବି ଅନେଇଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ଅଜା ତମ ହାତରେ ବହୁତ ଖେଳ ନା କଣ ଖେଳ ଉପରେ ମୁଁ change ଖେଳ କରିଦେବ। ଜାଣିଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିଛି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ଚାଉଳ ଦଉନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କରିଦେବି ଆଉ କବି ଯଦି ତା କହୁଛି ମାଷ୍ଟରକୁ କଳା ଆଣିକି ଦା କରିଦେବି ଛାଡ଼ିବି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଖେଳ କୋଉଠି ହବ ସେଟା ଜାଣିବା ଶିଖିବା ଦରକାର ଇଏ ଆଜି ରାତିରେ କୋଉଠି ରହିବ ବଣ ଜାଗାରେ ରହିବ ହେଁ? ବଣ ଜାଗାରେ ରହିବ ରାତିରେ ଆଜି ରହିବି ରାତିର ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିବି ଯିମି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କତିକି ଯିମି ହଉଛି ଏଠିକି ହଉଛି ଅଭିୟାନ ଶାଢ଼ୀ କତିକି ଅଭିୟାନ ଶାଢ଼ୀ କତିକି ଆସିବି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଯିମି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଯାଇକି ତାପରେ ଡିଏସ୍ପି ହେଇକି ପଳେଇବି କଲେକ୍ଟର ଡିଏସପି ତତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ନା କ'ଣ ଆଉ ଡିଏସପି ଏବେ କିଏ ଅଛି କନି ଭଦ୍ରକର ମୋ କଥା କହୁନି ଯିଏ ଥାଉ ମୁଁ ଯିମି ଦେବା ଦରଖାସ୍ତ ଦେବି ପଳେଇବି ନା ନା ଡିଏସପି ଏବେ ଅଛି କିଏ ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକର ଯିଏ ଥାଉ ମୁଁ ପଚାରିଦେବି କହିଦେବେ ଏବେ ଏସପି କିଏ ଅଛି ବୁଝିଲୁ ଏସପି ଏସପି ଇଏ କହୁଛି ମନୋଜ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ଏସପି ହେଇକି ଆଁ? ମନୋଜ ସାର୍ ଏସପି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ କହୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବି ମୁଁ ଦବା ଇଏ ମତେ ଶିଖଉ ଚାଲୁ ଆଇ ଯୋଉ ଇଏ ତମ ପୁଅ କଥା କଣ ତା କଥା ବୁଝିଲୁ ନା ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଯୋଉ କଣ ତୁମର ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଁ? ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଛି କୋଉଠି ଥାନା ଭିତରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି ପୁଲିସ ତାର ମାନେ ମାନେ ତତେ ଯୋଉ ଆହାର ଦେଇଥିଲା ଫୁଲ ଆହାର କଣ କଲୁ ଆମର ଗୋଟା ଇନ୍ଦିରାବାସକୁ 50ଟା ଗୋଟା ଘରକୁ 50ଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦିଆଯିବ ତତେ କେତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଶଳା ଦବ କିଏ ଦବ କିଏ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଚାଲିଲେ ମତେ ଦେଇଛି ନା ଆଉ ଇଏ କଣ ଖାଇସାଇଲଣି ନା ଖାଇନ ଖାଇସାଇନି ଶୋଇନି ଦେବା କଣ ଖାଇଲ କଣ ଆଜି କଣ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନାକି ଭାତ ଗାଈ କ'ଣ ଆଁ ଭାତ ଯେ ତରକାରୀ କଣ ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ନା ଆଁ ମାଛ ହେଇଥିଲା ଚିକେନ କରିଥିଲା ମୁଁ ଖାଏନି ସତ ଚିକେନ ବିକେନ ଖାଅନି ମୋର 4 ଖଣ୍ଡ ଝୋଳ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆମ ଘର ମାଛ ମାଛ ଖଣ୍ଡା ଦେଇଯିବୁ ତାପରେ ଫାଳା ଦେବୁ ଫାଳା ଯିବୁ ଖାଏ ଖାଇ ଖାଇ ମତେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମାଛ ପେଟ ଆଣୁ ମୁଡ଼ି ସେ ସବୁ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି